Nunggu ngadap daga mensim kebas ngau yo blay namar gajing bah gajing sebun bat gajing eight kutro gajong blay ya gajing em gajongi ngangai bawat apa deng sibun gajing siam ha gajing em gajongi anrai ai ngau yo blay babat skami gajing em gajongi tat hadu kaniga kalimat jong kaniga por pangasim kaniga kabu ban ai gajing kublay ka bakarpang yipi bangro ki perlok kaniga por ki be eight gajong trai ha ga kerteng gajong Jesus Christ ukun jong blay bat agni gapor ngas ngau bahaban karpat ipi hagba pilapan pelai ya gapor ke begodor jongpi pan syak skor ya gni kaktin ke jong blay bat ngada ngai scam agni gapor kaktin jong blay kalong gapor chaga jing im ke jongpi yo le si dona pedeng jongpi pi dona pedeng ke jing e agni kalimat jong ni gapor ngako banong ipi ni ke sagni ke sngi kaktin jong blay kalong ke jubab na ke jing e jongpi baro hagni ga kalimat bat ngai ngo yo blay ke don kawai ke kubor ke bau blay bo agado no jonga pangangai kini ke kubor kalong ke jingkar ku ke bekrau juga jing em jong pi baro ke be it ke jong blay ke kerteng jong ke kubor ke bangkwa bani sambat pin ke ketien jong blay hagani ke por kalong ke benta jongi haga jutang bethamai jong ke jing ai ai ke benta jongi haga jutang bethamai jong ke jing ai ai lene ngala banbo agi kentin English ke bong kumne our part in the new covenant of grace. Our part in the new covenant of grace. Kum ka jing lamprang joni ka kubor. Ngakwa ban pensya yepi hagani ka por haga jingi dai bat ka jing trai ka jong blay. Haga testament ka barim lene ka jutang ka barim lene habat ka jingi per kerukom trai kam ka jong blay haga jutang ka barim bat aga jutang ka batmai. Pitim ne am haga jutang ka barim u blay u hukum yeki briu bikin le maki. Tele de ki briu ki ko ngo bat ki le yeki ai ka bau blay ong yeki kin mat ye gajing kerku gajong blay gajing em henry le de ki briu kim ko ngo bat kim le ye ga bau blay u ong ye ki kin do ye gajing kerku kata gare ka rukom trei kam gajong blay haga testament kabarim lening la penong haga jutang kabarim kat ba haga jutang ka bethamai pon kadon kita gajing trai gajong blay ka ye pher bha haga jutang ka bethamai haga jutang ka bethamai u blay u klem hukum shu yangi bengin le mangi ka basngau tanat kolong haga jutang ka bethamai u blay u le hi dalade nagabanta jongi u le hi mo u nagabanta ga jongi te ka jingi pher ka bapidai bantip ka rukom trai kam ka jong blay haga jutang ka barim ber ka jutang ka bethamai kolong kane haga jutang ka barim u blay u hukum ki briu bekin le bala de kim le kin do ye ga jingkar khu andai kat bahaga hukum kat bahaga testament ka bethamai leni ka jutang ka bethamai pan u blay u klem hukum shu yengi bengin le henry u le hi mau naga benta jongpi bat naga benta junga ka jingkali hagni ka por kolong ka jingkali gni ka por ka ai kata ka jingle ka jong blay leni ka ai kata ka jingtrai ka jong blay leni ka jingle ka jong blay haga jutang ka bethamai ka jubab kalong dei de ka jingyap bat ka jingbi pat utrai Jesus Christ ngakwa agni ka por ban pulei pin ka Bible na ka ktin ka jong blay kata kalong siginong Ephesus hagalong ka banungkong haga dekhot ka ba haga dekhot ba khat khandai bat ka dekhot ka ba arpeu sngap kan pulei ka ktin jong blay ko ongkumne bat ka ei ka jing kraw tam e ka bor jong u singi ki bangai kat bakum kata ka jing trai ka bor ka jing klan jong u ka ba ula trai how Chris men ba lapen mi pat yu ni ki bayam bat ula pen shong yu syakakti kamon ka jong u haki jaka beneng hagani ke bentang yo i ya kata ka jing trai ka jong blay haga jutang ka bethamai ngan polis ajisian khot bakat kandai ko ong bat ke ai kata ka jing kral tame ka bor jong u sigi bengai kat bakum kata ka jing trai ka bor ka jing klan jong u haga de khot ka ba arpeu pin yo i ya kini ka benta haga ba uble utrai haga testament ka bethamai le ka jutang ka bethamai khot ka ba arpeu ka ba ula trai how grace men balapan mi pat une ke bayap
balu pensyong yu hagakti kamon ka jong ija ka beneng hagani ka bentang ide ban sngew tho bahaga testament ka bathamai bahaga jutang ka bathamai ublei ula trei dai de ka jingyap ban da ka jingmi pan ka jong utrai jungi uji sukres hagani ka pon nga kwa ban penkan mau shu ingi naga Bible naga ktin jumblai kata gadai Hebrew haglonong ga bakndai de khot bakat san adu ga de khot ga bakat nyau ngan pune ka ktin jumblai ka ongkumne te namar kane ulong uksiang ga jutang bathamai bahabala jialong ga jingyap igban sispa ya kita ke jingpalat ki bahapo kata ga jutang ka banung kong kita ga bala khot kin yo pediang ga jingkular ya kata ga banta bom jugot hagat khot bakat san kini ki kintin ga bong namar kane ulong uksiang ka jutang bathamai ujisu udai uksiang ka jutang ka bathamai hagat khot bakhan riu namar haka ba don ka testament kala dehi ba uyap uta ubathaw ya ka dekhot bakhan nyeu namar ka testament ka don bor habala jia ka jingyap namar menu kala don bor habadang im ya utabala thaw ya ka hagat dekhot ka bakhan nyeu ka besngu tanat bahai kalong namar ka testament ka don bor habala jia ka jingyap pitip nem ka jutang ka bathamai kan omlong ka jutang ka don bor ka jutang ka bathamai kan omlong ka jutang ka don bor lamda ukris ulayap bat ulamipan ka jingkali hagani ka por kalong balai ba ka jutang bathamai kalong ka don bor ka jutang ka bathamai kalong ka don bor na ba uji sukres ulayap bat ulamipan tinaga ka daw hagani ka bantang yoi ba ka jutang ka bathamai kalong ka jutang ka janai ka jutang kalong ka jutang ka ba don bor hagani ka por nga kwa bani tho ingi gini gisngi pitim nem ka jutang berim kalong ka jutang ka bom janai beleng ongkumta lada ka jutang berim kalong ka ba janai ublei am thau yagani ka jutang ka bathamai tena kita daw iyo I baga jutang ka berim kalong ka jutang ka bom janai hari ka jutang ka bathamai kadai kita ka jutang hagaba ublei ula penjanai yaka ngakwa gani ka por bani thoi phi gani gisngi haga jingi dai bat ka jingknya haga jutang ka berim bat ka jingknya haga jutang ka bathamai phi le phi pet le phi puli ne ka Bible pin shem baga jingknya naga jutang ka berim kalong ka jingknya ka banangi kibriu labi puli naga Bible na do ka po jung Moses na do ka po jung hukum ki kun Israel ki wanra jingknya hakamat jumble de ka snam jung kimrat ka jingknya haga jutang berim ka de ka jingknya ka banangi kibriu kadai jingkanya ka banau briu tek nagadau kat bagi sni bat ki por gidang ya ka pop kadang bon hang ni hasla prathai tinagadau kani ka jingkanya ka banungkong kamla sho na ka ban pen khoi ki pop jongi ukhon banriu nagadau ha ka ba blai utau de kwai pat ka jutang na ka ban pensuk yangi bat ka prathai hi bar kwai ka pasngau tanat kani ka pon ka kwa bani thu phi ni ka sngi ka jutang ka bathamai ka jingkanya ha ka jutang ka bathamai ka dai kam dai sho ka jingkanya ka bana ubriu ka jingkanya ha ka jutang ka bathamai ka dai ka jingkanya ka bana ublai kani ka jingkanya kalong ka jingkanya ka bajanai kani ka jingkanya ka ba ublai u ai jika berthai ka dai ka jingkanya ka balong tang sisen kenya ka jingeper ha ka jutang ka berim kalong ha ka jutang ka berim ni haban kenya man kapor kileng do ki haban kenya man kapor habaki rung jaga jaka kentang ki haban ra ki belang ki haban ra ki merat ki haban le man kapor ka basngau tanat aga jutang ka bathamai kolong ba ublei uwan ra daga jingkanya ka batang chisin kolong ka daga jingkanya ka pediang hun na ka banta jungi ka khubor bahang kwa bani thoi phi ni ka sngi kolong ba ngi ba phi bat manga lada nginget yang ni ka jutang ka bathamai ngem don kam sho ban kenya shi kenya na ba ublei ula dep kenya si sen kenya halo jong ka ding phana hagani ka po ngakwa ban penkan mau shu phi ni ka tin ka jong blei gani ka po ngini pe yakini ki benta ka ba ang ka bang kumno ublei upendo no ya ka jutang ka berim kumno ublei upendo no ya ka jutang ka berim ngakwa gani ka po bangan puli phi ni ka tin ka jong blei ka dagadai na ka gospel ka jong Matias saglonong ka ba arpeu nyeu na do ka khot ka ba sa peu san ha do ka khot ka ba san pewei kini ka jingjia ha ka por balasa na phna yo Jesus Christ holo jong ka ding phna Paibat ngana ka tin ka jong blei Matias kalonong ka ba arpeu nyeu na do ka khot ka ba sa peu san hagani ka bentang yo I ba ka tin jong blei ko ong ba ka jingdom kala don ha khandeu baro na do ka ba Henry baje do ka ba khandai baje kini ka jingjia ha ka por bo Jesus
lasana pna yo Jesus Christ halor ga ding pna tangan pule hagani ga por hagani ga dekhot ka ba san pheu hagani ka san pheu gong u Jesus te habol perta bar ka tin bajam ula aino elegamen sim hakmi ro ka jingka haga temple ka lekat arbanta nado ka jorong hadu ka tebian bar ka khendeu ka khnyo bar ki mau siang ke la pedang ngakwa hagani ga por ban bataya phi gani ga dekhot ka ba san pheu bar ka dekhot ka ba san phwe Hagar korek besan peo ka Bible kong bau Jesus bolu pertan ka tin bajang ulong ka Bible kong ula aino elegamen sim. Kene ka bentang ka bangi yo I haga bau Jesus Christ u IT ka jingem ka jong u ha ukpa. Pat agar khot ka besan pwe ngi yo I ba ka Bible ka tin jumle kong hakmi ro ka jingka haga temple ka kat arbenta nado jrong hado tebian ba ka khendeu ka khnyo ba ki mau siang ke la pedang. Kene pat ka kdeu ka jingmi pat ka jong Jesus Christ. Haga kalimat ka bau Jisu mi pat ka Bible ko ong baya ka temple jong ka Jerusalem lapan kat arliang ye ka ong ka tin ka jong blay ka ai ka bang kawa ngani ka po pin tip ngani ka jinsisha kolong ba balay ba ka temple jong ka Jerusalem ka kat arliang ka jinsisha kolong haga bau Jisu Christ wala pan ya khlano ya ka jutang ka barim bat ya ka jutang ka bathamai haga bau Jisu wala penduk wala pandamno ya ka ni ka jutang ka barim Haga kalimat kaba ka temple ka kat arliang haga ba ublay ula penyo yang I ya kata ka jutang ka bertemai. Tena kita kedang kita pong ka bani tu ipi ba ka jingyap ka jingmi pat ka jong utrai Jesus Christ ka dai kata ka benta haga ba ublay ula palai yang I kata ka jingle jogo hukum haga ba ublay ula palai yang I kata ka jingsya te syakum jong ka niam krukom. Haga ni ka pon ka kwa bangan aku ban pen kan mau shu pin ka tin ka jong blay kata grai ka jing trai ublay haga jutang ka bathamai jong ka jing ai kini kolong ka badon kam ba hadu kata naba ngi ki briu jong ka jutang ka bathamai ngi dai ban tip ye ka jing shisha ngi dai ban tip ban pen pher habreng ka jutang ka banong kong ka jutang ka banong kong lani ka jutang ka barim bar ka jutang ka bathamai phai ban ngani ka tin ka jong blay Hebrew kalau nong pra dekhot ka ba Cipeu bar ka dekhot ka ba khatar hagani ka benta ka tin ka jong blay ka yathu yangi Hebrew kalau nong ka ba pra haga dekhot ka ba cipeu hado ka dekhot ka ba khatar ka tin jong blay ko ong naba kani kolong kita ka jutang ya ka bangan penlong bar ka yeng Israel ban hadin kita ka sngi ong utrai singapkan polis sajisin naba kani kolong kita ka jutang ya ka bangan penlong bar ka yeng Israel Pi bagata ka jutang ka bangan pelong bar gayeng Israel kene kam de ka jutang ka berim sngap ha hapa pi pule ka Bible da puson ba da pule ba hagene ka benta uble ong bat ngan pelong naba kalong ka jutang ka bangan pelong bar gayeng Israel kene ka klem kedeu ya ka jutang ka berim kene ka kedeu ya ka jutang ka ba tmai sngap ngan pule Naba kini kalau kita jutang jika bangan pelong bagi yang Israel hadin kita kisngi ong utrai ngan bo iki hukum junga haga jingmut jongki bat iki dokno jongki ngan tho iki pangalong ublay jongki bat kinong upai lang jonga haga dekhot ka bachipeu sil tanat bahang ka Bible ngan bo iki hukum junga haga jingmut jongki bat hagi dokno jong bat hagi dokno jongki ngan tho iki haga jutang ka barim ublay utho iki hukum dai haga chipeu hukum dai hagi mauleng kniam kat bahaga jutang ka batmai ublay utho ya go hukum ublay utho ya go hukum haga jingmut jongi bat haga dokno jongi ong ka tin ga jong ublay ngan polisi shu ong ka Bible ublay ong bat ngan long ublay jongki bat kelong upai lang jonga bat uway paway baro unom hikai lo paramarjan bat uway paway baro ilo para daga ba ong tu itu yo try da baro kin itu yanga hado ibaritam bat hado ibakrautam dekat bekadar da bangan isnai ka jingle baman jongki bat ki pop jongki ngan om kan mau shu dekat kalai daga ba ong ka jutang batmai ula pelong rim ya kita ka banungkong dekat ba Tiga tahun kepadang rim banang temen kala jandu no. Hagani ka bentang yo I bagani kadai ka hukum ka ba ublay ula bo haga dokno jungi haga jutang ka batmai. Barka besngo tanat kalong ka ong ba nabangan isnay ka jingle baman jongki ban iki pop jongki ngan amkan mau syo. Kata kadai ka badon kambha bengintip hagani ka por bahaga jutang ka batmai ublay uklam kan mau syo iki pop jongpi ublay unle isnay ka jing baman jongpi ong ka Bible bagi pop jongki ngan kan mau syo kani kadai ka jutang ka batmai
Ngakwa gani gapo pen kan mau shu pini ga Bible kata gadai Hebrew kalau nong gaba cipeu haga dekot gaba kat pra ber dekot gaba kat nyau ka tin jong blai ko ongkum ne Hebrew kalau nong gaba cipeu haga ni ga dekot gaba kat pra ber kat nyau ko ong gani ki kintin bat iki pom jongki ber ki jimpalat jongki ngan kan mau shu Ti habadon ga jing map ikini omdon shu ga jing aingo namar ga pom. Hagani ga bentarung yo iba ga Bible go ong berki pom jongki ga jing palat jongki ngan kan mau shu. Te hagani ga pom bangin ya pe shu gani ga pom ga ktin ga jong play nga kwa gani ga pom pin ya isha bat nga sa shibit pom gani ga pom bat nga scam gani ga ku pom gani ga ktin ga jong play kan ya rap ga jing em ga jong pi. Hagani ga pom ya pe ke ai kata ga benta jungi haga jutang Bertemai jong ga jing ai. Lene our part in the new covenant of grace. Kadon kata ka benta ka bangingi haban le hagani ka jutang ka bertemai. Haswa bangale shikmat nga kwa ban penkan mau shu pi sajisin. Haga jutang ka berim ngi haban le uble hukum ngi bangin le. Kat ba haga hukum ka bertemai lene haga jutang ka bertemai uble uklem hukum shu ngi bangin le. Andre uble ule hidalade. Nagabanta jungi kata gadi ka besngu tenat haga jingi dai baik gani ka new covenant of grace lene ka jutang bertemai jong ka jing ai ta ka beneng kong ke ai ka bangidon kam haga ke ai ka bangidon kam gani ka pon banle lene ban tip kolong ba u jisu u blame ula pendep ula tray dep naga banta jupi naga benta junga dai de ka jingyap bar ka jingmi pat u jisu Christ pipim don kam shu banle haga jingem jongpi pip don kam shu banle ka bon de ka jingla jongpi yo le si pi ka besngap ini ka kubor pi ong ngangam sngawi hap ya ka jing ong ngangam sngawi hap ya ka kenten hatu om don kam shu se banle haga jutang ka bertemai Ngakwa gani ka pot sngap ha pinyok gani ka jingshai ka ba shai kedar na ka ktin ka jongblai pipim don kam shu banle ngini pe ki don kato kan itali ki benta ki bangkwa banya sambat pi gani ka sngi bangalong bangange scam kalong ka jingkar khu ka ba kraw shipi baro ki ba sngap gani ka kubor ka baneng kong ka benta jungi haga jutang batmai jong ka jing ai kalong tang shungai ye ka ai ka bau jisu ula pendep na ka benta jungi Lani ledong ong ke contain English just believe for what Jesus has done for us. Nget tang shunget ye ke ai ka bau Jisu ula de pendep na ka benta jongi. Pai bat ngani ka tin ka jong play ni ka gospel ka jong Marcos sa kalonong ka ba khatway ha ka dekot ka ba arpeu sau kini ki contain ke ba sngaw tanat ba ki ba ka tin ka jong play ha ka bau Jisu Ukraine dalade hi kini ki contain ke ba sngaw tanat Marcos khatway lonong dekot ka ba arpeu Hang ni ka dekor ba arpeu sa wong ni ki kenten namar kata nga ong api yeki ai kai baro kat ba pipan haba pi kerpan tunget sap tunget ngidon kawai ka benta ka ba kraw ba banle haga jingem jungi haga jutang ka batmai kata kalong bangin nget ngin nget yeki ai ka ba ujisu la pendem bon sin ki briu kisha ban khe haga jingem naga daw ki perkhat banga ha ban le banga haga jing shisha uji su ula dep lelut naga banta ga jing don kam jingi baro ngim don kam shu ban le satang kawai kalong ba pin nget just believe ban nget ye ke ai ka bau jisu ula dep le naga banta jongpi bat naga banta junga ngam kwa agani ga por pin sha shu kor hau soitan Ngakwa ben ong yepi ki problem jom pi baro ala dep solve de ga jingyap ba ga jingmi pat jong Jesus Christ na ga dau satang kawai ron kam kolong pidon kam ban nget ye ga eg bau Jesus la dep le ngakwa ga ni ga po ban pen kan mau pi ga Bible na ga ktin ga jong blai pai bet nga ga ktin ga jong blai Ephesus kolong ga ba ar de khot ga ba pra ba ga khot ga ba kandai hagani ka bentang yo i ba ga ktin jong blai ga ong namar de ga jing ai la pen em pi kata de ga jingai Kata ka jingai ro kam dai ka jong pi ka dai ka jing ai ka jong ublai haga de khot ba khandai ka ktin jong le ka om de ka jing le bau breu un sngaw sarong nga kwa bani thoi pi ni ka sngi ka nei ka dai ka jing bahai ka jong ublai u ai yangi ka jingai kat kum ka dai ka bentang ka ye thoi yangi ba ka jingai ka dai ka jing ai ka jong ublai faith is a gift from God ka jingai ka dai ka jing ai ka jong ublai shi ka jing em jungi balai bau blai u ai yangi ka ni ka jingai Ublai u ai yang igani ga jinget kanang bangin pediang ya ga jingkar khu ga jongu ya ga ba ula deple na ga benta jongi te ublai u klem ai yang igani ga jinget bangin longkum ki nongkrong
Ngakuak benong pi ni kesngi babaro na preng jong pi ke basngap yang bagi basngap ni ke kubor ngakuak bani thu pi ni ke kubor ba ublay ule dep ai pi te ke jingai but ublay kwa ya pi bapin pendon kam ya ni ke jingai jong pi kum kita ke nong krong bapin kerpat no blay handai ke jingai ke ba ublay u ai ya pi golong tang bapin ngai ya ke ai ke ba jisu la dep le kata gani ke bentang ke basngu tenat ba ngakuak gani ke por ban bo ini ke bentang ke ongkom ni God gave and God demands. Ublay uai ke jingai shengi, but hadin ba ublay dep ai ke jingai ublay demand. Ublay demand ke jingai nengi bengin pendon kam ya ka kanang bengin pediang ni ke jingker khu ke jong blay. Te ke jing temu jong ke jingai kolong om bapin kerpat yo blay kum kinong krong. Ke jingai ke ba ublay uai pi kolong tang bapin ngai ya ke ai ke ba ujisu la dep le na ke benta jong pi. Hagani ke pon ngakuak ban pen kan mau ya pi ngakuak ban bo gini ki kentin nong wai ke bo ongkum ne in the new covenant the issue is not about your sin. In the new covenant the issue is not about your sin, it's not about your sickness, it is not about your problem. Haga jutang ke betumai ke dau om syapang ke pop jong pi om syapang ke jingpang jong pi om syapang kita ke jingtelot jong pi om syapang kita ke jingim jong pi haga ke issue haga new covenant ke dau haga testament ke betumai ke dai ke jingat haga ni ke por sngap ha pinyo ye ke jingpen pau ni ke tin ke jong blai ke ni ke por kumbang om ni ke issue ke dai syapang ke jingat ubleu ai ni ke jingat naga banta bengin yo ai ga jingpelat ai ga jingim ga jongi kum kanuksa phai bangan ga tin ga jong blai naga gospel ga jong Marcos kalau nang besan na do ga khot ga balai phusan na do ga khot ga balai phan riu haga ni ga banta ngi yo ai ba ga tin jong blai ga ong ha ga jingi dai bor Jairus udan ni ga wei ga khun jong ga khun kan thai jong ka don hatmir jong ga jingyam banganget ba Jairus ul persang ban thau ban wat ke kilat kilenti naga banta ban yo nagabanta maga khun ju kan yo jingpan khia ar kita ke baro kimla ban pan khia ya ikun jong Jairus but hagawai ke sngi ka tin jumle ka ong bo Jairus ulai show Jesus Christ dak wai ka jingtmu ulai ban kerpat yo Jesus lene ulai show Jesus bo Jesus unwan che yeng jong Jairus kanang bo Jesus un bukti ka khun jong Jairus ba ka khun jong Jairus kan yo jingpan khia Handai kaba ke kaba jia kolong bakat bo ujisu bat Jairus kila le cheying jong Jairus halanti ong ga Bible ko don ka wei ka kan thai pang misnam kani ka kan thai pang misnam ka wan jo Jisu ka kta ai ga Jacob jong Jisu de ga jingai bat kama ade ga jingpan khia kat bo Jisu udang minister ni kat bo Jisu udang syakri ka ni ga kan thai pang misnam hagat ka por ka bajia ki wan ki banayeng na sem jong Jairus banyak tu ia dekat kubur ha Jairus. Te hakong kita kapor anda lawan kita Gibriu kiwan ban keren skor jong Jairus ki ong yo Jairus wat pensitom syu yo no hikai na baka khun jome kalayap kata kita ke kubur ke bau Jairus uyo sneu na ki bahayeng hasem jong pi perkat ba pimut bagani ke kubur ke bau Jairus uyo sneu kalong ke kubur jong ke jingkemen kalong ka kubon ka ba ai mun sim yo kalong ka kubon ka ba kta i ka jing sneu jung ka kubon ka bonra i ka jing khuslai bar ka sneu tanat ko ong ka Bible ko ong ba haga ka kalimat u Jisu ro u yo sneu ya ka sur ka ba ki ba yeng sem jong Jairus ki ye tho yo Jairus bar ka sneu tanat ko long ngap hai nga haga ni ka por kani ka benta ka ba ko ba pin yo aga ni ka sngi kani ka benta blon kam ba ka ai ka ba jia u Jisu ong yo Jairus what shapting tang sungai What shapting tang sungai Ujisu uong yo Jairus what shapting tang sungai ka issue kam day syapang ka jingyap juga khun jong Jairus agani ka bental pil da pipet ba ka issue ka day syapang ka fetch pang ka jingai Ujisu uong what shapting tang sungai Ujisu uong Jairus ngam kwa bangan yo i ki umat biki jaw ni ki khmat jome ngam kwa ban yo i ye ka jing khuslai kan rung ha ka jimut perkhat jome What shapting tang sungai Ujisu la dadai de jingle skap hang ani tho yipi la dadai de jingle Ujisu ong Jairus melek syeng ye kren bat kalok jongme ka tengah galok jongme bat song ika ba pin fasting lai sngi pin cha jing lai sngi ngaro ngan lai be ki senran shalom ngin cha jing lai sngi
But hadin la ski gani kendo hayeng jumingin doa yo le si ba kon jumikan em. Dei de jingle uji su ong wat shep ting tang sungai. Ka ba sneu tanat kolong ha ga jingi dei ba Jairus. Jairus u kentai ye ga sur jong ga jingdo jingkermen. U kentai ye ga sur jong ga jingban khia. U ngai ye ga ba Jisu ong. Ngakwa ban ong pi ni ga sngi yo le si don na padeng jong pi. Ki ba snap ye ga khu bor ga ni ga por. Pi don na padeng ga jing e jong ga jing em. Pidon pedeng kejing kuslai kejing pan kaya kejing em kejuk kesur kebau trai ong yo Jairus kene di kejuk kesur na kebenta jong pi ubale ong WhatsApp ting ke problems jong pi wadam shap ting kejing em bang kejing kesem jong pi tang sungai kebenta jong e haga jutang batmai juga jing ai kelong tang sungai kebesngau tanat kelong andau Jisu baru Jairus ki let chieng jong Jairus. But about Jisu urung hapo ka yeng jong Jairus Jisu duai ba ka khon jong Jairus ka em. Ngakwa ban thoi pi kani ka por. Usaitan ukwa ban usaitan ukwa ban bo. Yiki ai kita ke jinglong ke ba yap aga jing em jingi. Hanrei ka jingkali kani ka por ka ai ka ba pelong ya ka khon jong Jairus kan em. Ka daw kolong ba Jairus ungai ba Jisu la ban lek kamba. Don si bun ki ai ka jing em jingi ka ba usaitan kwa ban bo ikita ke ba yap. Ngakwa ban ong pini ke sngi la de pingai ke jingyap kan em ka khon jong Jairus ka yap u Jisu pen em ka ki ai ke jinglong ke ba yap aga jing em jong pi la de pingai bo Jisu la ban le ki kamba ki ba yap ken em aga jing em jong pi ki khon ke jong blai sakawai pat ke jingjiang ngakwa ban pen kan mawi pini ke tin ke jong blai kata ga ne ke gospel ke jong Matius kala nang ba khandai ne do ko ba arpem nyau ter haga ni ke bentang yo i badon arngut ki ba matla Dakawai ka jingmut ki wan how try Jesus grace bagi kerpanu ki ong try Jesus to isnay yangi try Jesus konu David to isnay bat pan kaya yangi bat kaya ka bajia hagat ka por u Jesus yo sngawi ka jing kerpat ka jing doa jong kini ka bamatla u Jesus uwan syaki ka jihi kai ka benta ka bangyo kelong bahaba ki doa u Jesus yo sngaw don ki bri ki boong nga duai shi duai ublem yo sngawi ka jing duai jonga la dang le chi kwai pan jin be ki wai ken jubab yanga ka ega bangapan nga ko ban ong pi ni ka por ublai ubangi shakri de ublai uba sha skor ka jing duai but ublai uba pi shakri de ublai uba wan ban jubab ya ka jing duai jong pi ka ega bajia hagari ka pentas ngap hai nga ga ni ka por pin yo yegni ka jing kai ka ba kodor ba about Jisu uwan ha kini ki armur ki ba matla u Jisu klam kali lakan nos nem pipang lani yo le si ba le pop ki kimi ki pa jpina ga daw pipang u Jisu u klam ong kum ta yaki na baga issue kam de shapang ka jingpang haga new covenant of grace haga jutang batmai ka daw de shpang ga pop de shpang ka jingpang u Jisu ong kum no pule bahai to benta phin i bo Jisu ong hato pingai ne em bangala pan khaya yapi u Jisu kwa ekip kin le ai tang kwai kalong bikin ngai u Jisu ang to pingai nyem bangala ban le kamba ka ai ka respond jeng di almut ki briu ki ong ho nginget bamila ban le kamba bari ka pon ka bible kong u Jisu u shimi ki ti jong u bad u ta ki khamat jong ki ba kini ki almut ki briu ki jeng pan khaya Tini kita tahu ka problem kam deng shapang ka jingpang ka jing kam deng shapang ka pop jongpi ka jing ka deng shapang ka jing hatu kata ka jing ka bau blai ula ai pi hatu pi pendon kam hok ye ka pin pediang ka jing kerku ka jong trai ha ka jing ka jongpi kata ka ka pendon kam ba ka ba pendon kam ban tem sakawai kata ka ni ka gospel ka jong Markus ka lang bakhandai ha ka dekhot ka ba ar paulai ter ha ka dekhot ba ar paulai ngam bonong kani kadi ki kintin ke bau Jesus Christ u ong yo pa jong utu khna ba pang bhor u Jesus ong yo la da me la ban nge ki ai baro kelong ki bala yo bangai khawai ka don kam bha ye ka jing em jing ki briu jong ka jutang ka bathmai ka dai ba phin nge la de phi la ban nge ki ai baro kelong ki bala yo to bangai yo la si don na preng jong pi don na preng ka jing ka ba khrao ka jing em pi don ha crisis ka ba khrao ka jing em ublai gini kesni ukwa ba pin penon kami ke jinget jongpi uji suang lada pilaban ngai ke baro ke long bala ya utau bangai sekawai ke bentang hasuap gen poj ke bentang ke baar kata ke gospel yonis ke long ba khatwai ne do ke khot ke blai phupra kene ke jingjia ha ga ba uji su bat kamartha ke le shigalom jintep jong Lazarus kai ke baja ne do pas dang jong ke jingya lenti
jong uji subat ke Martha shalom jentem ke Martha ka sedang ban share ki problems ka sedang ban tho iki jing jong ka hau Jisu ka sedang ban tho ba kumno upara jong ka upang kumno uklat kata gare ka benta ba ka tho hau Jisu Christ ngala ban bo ye gani ka benta gani ka por ka Martha kalong kata ka bangen ka bayat bat utrai rengkat bat kata ka jing rengkat ba kata ka jing kalong hakikin tin nang wei la danga bo kumni ka ong la danga ong kumni ka Martha gani ka briu ka balong problem consciousness ka barang pet ye gani ka benta ngayo i ba ka Martha ka yai lang bat utrai tang ba kalong problem consciousness ka jing im jongka ka share ki problem kam tip ba uji su kham khrau palat me ki problem ke jing im jongka nak ta daw nga kwa ban ong pi ni ngi usoitan ukwa ya pi ukwa ya nga bingin shikri blai rengkat ba ka problem consciousness rengkat ba ka jing sneu jing jing mut berkat jongi hanrei anda uji su ula sngap ye ka ba Martha ko ong haga bukut uji su ong gumno wang Martha lada panget panyoi ya ka brom ga jong blai bat dai hang ta ka Martha ka kendit bat ka pentroi kam ya ka pentroi kam ya jinget jangka bat ha ka pot nak ban penlengkot ka ni ka jingkren u Jisu duai baru penmi pat yo Lazarus ka issue ha ka new covenant of grace kam dai chawang ki problem ka dai shapang ka jinget jongpi kani ka bentang ka banungkong hagani ka por ka bentang ka baar haga jinge dai bat kani ka bentang ka bangi dai banle aga jutang ka batamai ka bentang ka baar kolong kren leni pla ye ka ka ba pingai kren leni pla ye ka ka ba pingai phai ban ngane ka tin ka jong blai nungkong ar korin ka long ba sau de khot ka ba khat lai ar korin ka long ba sau de khot ba khat lai ka tin jong blai ka pan kan mau yingi haga jinge dai bat kani ka bentang ka baar ka bangong kren bat pla ye ka ba pingai ar korin saulonong haga de khot ka ba haga ni ka de khot ka ba khat lai sngap ngan pulai ni ka ba ka tin jong blai ka ong kumne henrai bengidon ke jo ke mensim ke jengeng kat wakum ye ke balatho ngalanget namar kata ngala kren ngiru ngingej namar kata ngi kren hagani ke benta upol ong ngalanget namar kata nga kren ye ke ke bapila nget kren ye kata gani ke benta jungi haga new covenant of grace kata gani ke benta jungi haga jutang jong ka jing ai pimdon kam ban le de ga bor pimdon kam ban le de ga jingla jong pi de ga bor ga jong pi ye ke ba pinget kren ye ka ba pingat pla pinyo ye ka kamba ga jong blai haga jing im ga jong pi ngakwa ga ni ka por ga ni ka sngi ban ye tho ye pi bon sin yaledi nga hagi por ga ban shwa nga shai le ikini nga shu pulut por ban khuslai nga shulut por nga pulut por haga jing khuslai juga jing im junga nga kren nga kelet ye ga ni ka wai ga benta ga ban kamba kata kalau bangan kren ledi nga lani bangan pla ye ka bangangai ka bible ka tin jumlai ga ong nongkong Yohanes nungkong Petrus ngamut ban ong galon besau dekat bekarwei ka ktin jumblai ko ong kini ki bentang ki besau tenat bha ko ong kini ki kintin lada ununuru unkren kan kum ki jing ong ublai pa kini kadai ka bentang bron kam bha pin yo ai kini ka jing sha ne ka ktin ko jumblai ka bible ko ong kini ki kintin lada ununuru unkren kan kum ki jing ong ublai kren ye ka jing ong ka jumblai kren ye ka ai ka ba ublai wala deble ne ka benta jongpi keren iki kamba ke jong blai haga jaka ba pin trei sitom ban job ike jing kuslai keren pla ike e ke ba pinget de hang ta pin yo i ye ke brom go jong blai haga jing im go jong pi ga kwa ban pen kan mau pin ke bible kitab Genesis kalau nong ba nungkong ne do ka dekhot ka ba nungkong dekhot ka ba lai haga ni ka bentang yo i ba ka tien jong blai kong haga ba menungkong u blai ula thau ye ka beneng ba ka kendeu kolong ka beneng ka perthai kolong ka badom tliu baru mensim jong blai uki halor jong ka Fitim nem balai bo mensim jong blai uki halor jong ka mensim jong blai u ap ye ka tien no blai ka Bible ko ang Jeremia nung kong kadar ublew ong nga ap ye ka ktin ban pendep ye ka hang ni pinyo ye ka jing tray ka jong blay ka balong plaba haga dekhot ka balai ublew ong tulong ka jing shai bat ka jing shai ka lolong duduk ka dekhot ka balai ter pinyo ye ka kamba ka babun ka ublew le uklem tray usu ong wong tulong ka jing shai Ukraine ka ktin upla ong tulong ka jing shai mensim tu blay ushime ka ktin bat ka jia ka kamba ka jong blay Nagita daw ka Bible ko ang gini kikintil da ununur unkren kan kum ke jing ong ke jong blai. Yike ay ka pingay kren.
Haba pikren haba pipla umen sim jumble udon nagabantaban le kamba yiki jing ki problem sebaro haga jing jongpi kaktin jumble ko ongini ki benta naga Bible Marcos khatway le nong ko ba arpulai phai ba ngani kaktin go jumble gani ko por Marcos ko nong ba khatway ko ba arpulai ngan pule ni ki kintin ki basngal tanat ba uji su ong shisha ngong api ba ununuru uban ong ni lum tulong bela ratno tu no ro cheduriau ban un sngau artatin laga do anun are un sngau bon selong ke baro ke bolong kan long ya u ke ro ka ba un ong ba uji su ong shisha ngong api ba ununuru un ong ni lum tulong bela ratno tu no ro cheduriau ban un sngau artatin laga do anun are ungai ba an selong ke ba ong kan selong ya u ya ke ro ka ba un ong uji su klem ong khilai yele ikita ke jing yite ke lomba akamat jongpi bon se ngi ki bri bangi don jing ga jing ngi le de ka bor ngi yele percha de ngi yele persha ga jing de ka bor ga jing la jing hagani ka bor sngap yo igani ka jisha wat am le yele ga jing shukran tang shukran uji su ong le de pidon jing ga do nun pila ban ong yu ni lom bun kan ria siduriau ong sngap ma uji su ong la da pi ong ha ga do nun lada pi keren haga do anut lada pi pla nget haga do anut pi pla ga centur pinyo i ga kamba ga bakrau ga jong blai ga benta ga balai ga benta ga bangidon kam ban le haga ni ga new covenant of grace kalong ga benta ga balai kalong pediang ni ga bau jisu ula dep le na ga benta jong pi pediang Marcos kalong ba khatway di khot ba arpu sau na markata nga ong api bagi ai kai baro kat ka ba pipan ba pikerpan tungai ba pila pediang pidon kamban pediang ye ka ai ka ba ujisu la dep le na ga benta jing pi na ga benta jonga tang ban pediang ngim don kam ban ye le de ga bor de ga jingla jingi hanrai ka banon kam kolong bengin pediang ye ka ai ka ba ublai la dep le phai ban ngani ga tin go jong blai nong room kalau nong basan dekat bakat nyau kaktin jong blai ko ong gini ki bentang ki basngau tanat phane ka Bible nong room san la nong dekat bakat nyau ngan pule gini ka por ko ong gini ki kintin kumne namar la da kata ka jing rangkang jong to wai kata ka jing yap kala sinshar to wai da kham tam si bon kan ye kata ka pediang ka jing kan rai ka jong ka jing ai bar kata ka jing ai ka jong ka hok kini sinshar ha ka jing em do to wai uba u Jesus Christ hagari ka bentang yo iba ka Bible ko ong ya gini ki kintin pediang ya ka jing kan rai jong kata ka jing ai aga kintin English ko ong receive the abundant provision of grace. Receive the abundant provision of grace. People blay haga kalimat ke bau Jisu uyap alo ga ding pna. Pitip nam la release lut ya ka jing ai ka bakar hai ka jong blay shi ka jing im jingi. Ka jing pang jong pi ka jing ai jong blay ka kham khrao bani ka jing pang. Ka jing telot jong pi ka jing ai ka kham khrao pala ka jing telot. Bani ki problem ka jing ai baro. Na kita ka daw ko ong the abundant provision of grace. Ka jing kan rai jong ka jing ai ka jong blay. Pim don kam ban stress ka jing em just receive. Pidon kam ban pediang ya ka bau try ya ka bau blay ulat le na ka benta jong pi. Pidon kam ban tip ya ka jing shisha. Sekawai pat kata galong haga jo hi ka benta ko ong bat kata ka jing ai jong ko hong. Hagi kintin English ko ong the gift of righteousness. Haga kalimat ka ba pi pediang yo Jisu pitim nem pidon ni ka hok ka jong blay ka jing em jong pi. Haba pi pediang yo Jisu ublay umyo issue ya kita ka personality jong pi ublay umyo issue ya kita ki problem tiga jing telot jong pi ublay yo iya ka hak ka jong blay haga jing em jong pi haba pi pediang yo Jesus Christ haga jing em ka jong pi ka benta ka basau na ka tin ka jong blay kumno pi pinle haga ni ka jutang jong ka jing ai ka basau kolong pendap yelade daga jing it ka jong blay. Fill yourself with the love of God. Pendap yelade daga jing it ka jong blay. Apa pidon na paling ka jing it jong ka jing em ngakwa ban ai jing mut ipi ka way ya ka iga bangale ka jing em. Pitip habang adon na paling ka jing it jong ka jing em nga relax nga syong nga ong try pendap nga daga jing it ka jong me. Kat bangandang sengap jar ublay upendap nga daga jing it ka jong o. Pitip na mga kwa ban ong pini ka sengi. Ka jing it lat pi sya ka jing it jong blay lat pi pendam ele ka jing it ka jong blay. Ka jing it ja pi baro kan haga jing it ba ka jong try. Na kita daw haga new covenant of grace. Pim don kam ban le ka bor. Just
fill yourself with the love of God. Pendap ye lady de jing it blay hapo jong pi ki khon ge jong blay. Pi tip ka Bible ko ong nong kong Yonis Saulanong haga de khot ka bakhan riu kong ublay ulong ge jing it. Nak kata kau ublay ukwa ye pi ublay ukwa ye nga bungin pendap ye lady de jing it ge jong blay. Ka ketin jom blay ko ong shu nong kong Yonis kolong besau khot bakat pra ko ong gini gikintin ko ang ngiit yo u na ba uli ichwa yangi ublay uli it yangi rete ka jing it ke babom jugot pitip kumno ublay upan pau te ka jing it ke jong ka jing em ke jongi ka ktin jum blay ko ang nong room salanon khot bapra andre ublay uli pan ishna hila ka jong ka jing it kat bagidang long ki babom u Chris o ya plina ka banta jongi ublay uli pan pau ka jing it jong shapi but shanga jaga berthai baro kawai dai de jing yap u Jesus Christ but ka jing mi pat jung Jesus naga daga daw ka ibang ko ha gani ka po ban kan mau shu ipini ka tin ka jung blay ha gani ka por kalong papin pediang ni ka jing it ka jung blay phila ban kelinga kum no bangan pediang ni ka jing it ka jung blay dai de ka papi pediang yo Jesus Christ Yonis like kan reun ba ublay ule it kata ka berthai ka jing it jung blay ka don ho Jesus Christ te ha pi pediang yo Jesus ka jing em ka bamut pi pediang ni ka jing it ba ka jung blay ha ka jing em ka jung pi but dai de ka jing it la de pi pediang ni ka jing it ka jung blay ka do no jung pi dai de ka jing it ken pen it yo blay de ka do no de ka bor de ka jing la jung pi baro pila ban shem kita Matius kalau nong ka ba arpeu ha Matius kalau nong ka ba ha ga gospel Matius ha kalau nong ka ba arpeu ar na du ka khot ka blai pu sau Haba pi pediang ni ka jing it ka jong blay philap ban it yo blay de ka bo de ka do no de ka jing la jong pi baro te hagni ka pon ka ban pen kan mau ye pi ka Bible kong nong rom phra la nong de khot balai pheu nyau ngi job thiau ye ki ai kai baro da uta uba it yangi pin job ye ka jing e pin job yo soitan de ka jing it blay hapo jong pi nong rom phra lai pheu san upol ong menu balapan pan ye khla dinga de ka jing it ka jong blay ka jing yap ka jing duk jing ro ka white lam om don menu balapan pan khla pe de ka jing it ka jong blay haga jaka ba pin khuslai haga jing em belai pin pendap iladi de ka jing it ka jong blay haga jing em ka jong pi ka benta ka besau aga benta ka besan ka bakhat do bengin sensyar ha ka ne ka perthai ublay haga jutang ka bathamai ublay ukwa ngi bengin sensyar amu sultan o amu sultan ba sensyar ngi ngen sensyar yau sultan ka Bible go ong nong rom san khat nyeu ha gitu ki benta ba khat do kong kin yo sensyar haga jing em da uta away about Jesus Christ ngin sensyar hang ne perthai dai da kata ka jing yap bat ka jing mi pat utrai Jesus Christ ngin sensyar hang ne perthai ngin sensyar hang ne perthai ngakwa bani thoi pi ka jing thmu ka jong blai ka jing em jong pi ka jing em junga kalong bangin sensyar hang ne perthai bangin sensyar gi bo jing dom Genesis kalong bang kong kharwa phan riu ublay wong tungin ni thau yo breu ha ka dur ka jing stream jungi hi baru wong bikin pen kha pen roi batkin sensyar halor ki dok kha bat gadur yaw bat ka perthai baro na ka daw ngo ong ipi ni ka sngi hoj ha ka sngi bo Adam ule pop kitab Genesis lalen on khat bang kong ki do no ya ka authority ban sensyar Henry ka Bible go ong nong kong Korin khatsan nong kong Korin khatsan lanon khat ar pewar kong how Chris how Adam baro kiap no re how Chris an panimi baro hagini ka sngi ladang api ngi pediang yo Jesus ka jingem ngi donya ka abon ka authority bengin sensyar pin sensyar pin sensyar ka jing khuslai pin sensyar ye ka jing pin sensyar ka jingpang pin sensyar halor ka jingpang pin sensyar halor ka jing kene ka khubor ka bo blay ubo ka do no jonga ka banta jungi haga jutang ka bathamai jong ka jing our part in the new covenant of grace ngan penkot ini ka khubor kene ka sngi ublay ula deble na ka banta jong pi haga testament ka berim ublay hukumi ka bikin le kat haga testament ka bathamai ublay ula deble na ka banta jong pi satang ka wai bran kam pi kene ka por kalong aswap ngan penkot ka bran kam ya pi kalong just believe for what Jesus has done for you tang sungai ye ka bau Jesus la deble na ka banta jong pi ka baar ye ka bau pingai keren ye ka bau pingai pinyo ye ka kamba ga jong play ka balai pediang ye ka bau Jesus la deble na ka banta jong pi ka besau pen dam ye la de ka jing ka jong play ka besan pengin sensyar hang ne perthai kene ka khubor ka bang ko ha bani samat pi bang ngai kalong ka jingkar khu ka bakrau shipi ngin pelong ka jing doai na ka banta jong pi ha ga jaka ka bapidon philap ban company pi khmat jong pi philap ban dem ki khle jong pi kene ka por hallelujah ka don ka jingpan sle ka jong trai kene ka sngi kat ba ka dang kren ni ka ktin jong leng yo sngawi ka dingo jong trai ka jing em junga
Haga jaga ke bapidon ubleu angkon ngala deble ne kabantang jenon kam cepi baro. Kon nga kwa api gini ke jan mit bapin nget ye ke ngala deble. Kon nga kwa bapin keren ye ke bapin nget. Pediang pendap ile di ke jing e jinga. Pang kwa api bapin sensyar halo ke jing kuslai ke jing pang baro. Haga jaga ke bapidon IT ke jing em jong pi show try. Hallelujah. Ai ke jing em jong pi show try ke ni kapo. Ai ke jing em jong pi show try. Kum ga dak bapi ong try. Nga ai ngot yeme na ka bantang ni ka kubor rung aku abnong pi ni ka por rung sya ka banta jong ka jutang batmai jong ka jing ai rung ha ni ka por khat yo jisu phila ban penbot ni ka jing dua ni ka jing ai da den jonga ong ni ki contain try jisu nga ai ngot yeme na mar ka ni ka kubor Kabai mi pen kan mau yang haga jinge dai pat ka jutang ka batmai jong ka jing ai try haga ni gesngi nga ai ngo yame ye ga ai ga pamila deble nga ngam don kam shu ban le ka banta jonga kalong setang bengan nge ye ga ai ga pamila deble Ya Rab ingat dengan keren ni kejing kejing emjunga. Ya Rab ingat dengan pediang ya kejing job jume. Ya Rab ingat dengan pendap ya lady kejing play jume. Jisu ya Rab ingat dengan sensyar halo kejing kuslai kejing baro. Nga aingo ime biak sengau kejing doa junga. Haga kerteng jume Jisu ngedoai. Amen. Kan doa kerpangipi. Terai kada sengau ngok palat ime ablai Jisu begodo. Pangadengai scam ko terai ko kena kejing dalam rengkat jeme terai ka jaka biki kon jeme kidon ablai junga. Kin mat ega bor kin mat ega jingpan sle hallelujah oh Jesus be it ngaplai lut ega anointing ngaplai lut ega jingpan sle jeme siga jingem jikimen sing ki bakoro ki basngap ini ka kubor ko try be it kin mat ko try ka kamba ega borom ka jami pa ya rab ki bikin pediang ega jingai ega ega mele deble ya rab ki bikin keren ega ega bikin try ka ega po ya rab ki bikin pediang ko kana be ega ega mele deble ya rab ki tra bikin pendap ile ega jingai play ka jami pa ya rab ki tra bikin yo ile di bikin takin sanshar lang ba jome Jisu be it ablay ba ko nga duai pagwan ban IT ki briu jome pa be it hagi kri jome tro hagi ne gesngi haga kerteng ga jome Jisu ba na nga duai amen but amen ko blay chibon ublam ker kuyipi naga benta ga borom ga jong blay amen